Na području mesne zajednice Martonoš u prethodnom periodu ostvareno je više investicija, obnovljena je fasada zgrade mesne zajednice koja je ulepšala selo, ulagano je u izgradnju puteva, obnovu doma kulture i druge potrebe. Fasada zgrade mesne zajednice je obnovljena zajedničkim sredstvima mesne zajednice i lokalne samouprave opštine Kanjiža i pokrajine. Pored toga još urađeno i fasada u Malom Pesku, stara seoska škola, još na igralištu, sportskom igralištu u Martonošu napravljeno jedno sanitarni čvor, vanjski, i ono što smo napravili, asfaltirali smo 650 metara asfalta, koliko smo imali para. Imamo projekat za to, da se to nastavljamo, samo čekamo da bude ispišen konkurs negdje da konkurišemo, da dobijemo pare za to. Onda kulturni dom smo sredili, unutrašnji deo zajedno sa kulturom, i ono što imamo projekat za to, trebalo da stavimo na digitalnu ploču, i to smo kao kulturno društvo, non-profit, nema profita, pa mesna zajednica 700.000 dinara platilo za to, i to je gotovo da možemo da krenemo za idući 4 godine ili da se to napravi za selo. S obzirom da sredstva od samodoprinosa i prihodi mesne zajednice nisu dovoljni za sva ulaganja, koristi se mogućnost da se neophodna sredstva po projektima obezbede na raznim konkursima, pa je tako bilo i za obnovu fasade zgrade mesne zajednice, za šta je investirano preko 2 miliona dinara. Prethodno su obnovljene kancelarije, a potrebno je još srediti dvorišnu fasadu zgrade. Opština uz 1 dinar daje još 1 dinar, i ono što dobijamo kao za mesne zajednice dobili smo iz APV Vojvodine, smo dobili 800.000, tako i mi stavili malo para, i opština stavili, i tako napredujemo napred. Znači u centru selo je urađeno, imamo jednog fizičkog lica ko to pravi, pa i zajedno sa civilnim organizacijama napravimo neki ručak, pa uz ručak imamo neke poslove da se sredimo selo. Malko sa ribarima, sa penzionerima, pa sa vatrogascima, sve i ostalim civilnim udruženjima. Mi kao mesna zajednica ne možemo da napravimo radno mesta, ali da selo bude, imamo osnovnu školu, imamo zabavište, imamo zadružni dom, imamo zabavište, sam već rekao, imamo dom zdravlja, pa još imamo poštu. Imamo nekoliko prodavnica u selu, sad infrastruktura da se uboljšamo, da ostane ljudi tu, da se živi. I da ako može neko hoće da dođe na selu jer ima velikog vrta, da dođe iz okolina gradova, da se tu živi, ili da napravi jednu vikendicu tu u selu. Među ulaganjima predviđenim u narednom periodu je obnova osnovne škole u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža. Treba da se završi asfaltiranje puta u ulici Maršala Tita prema regionalnoj saobraćajnici, a takođe izvrši i asfaltiranje i popravka puteva u više ulica. Kulturno društvo Bratstvo je jedna od najvećih društvenih organizacija i okosnica kulturnog života u mestu. Predsjednik društva Janoš Sel kaže da ima još aktivnih udruženja u selu, ali da imaju cilj da se radi zajedno što je moguće bolje, pogotovo što je u selu sve manje dece i stanovnika. U Martonošu se organizuje više manifestacija povodom Dana sela, povodom žetve, razna takmičenja u kuvanju, a neguju se tradicije folklora, muzike i drugih vidova stvaralaštva. Pokažemo što je nama, što je ostalo u selu. Jer ove tradicije polako nestane, i mi probamo nekako da sačuvamo naše tradicije, probamo na nešto praviti nešto novo, koji novi uslovi uvek neko drugačije.
uslovi za to ima, Dom kulture je nešto i renoviran? Dom kulture sad smo počeli. Mi smo, kažem, mala organizacija, a naša Dom kulture je toliko veliko, jer uvijek nemamo dovoljno pare, ali imamo puno dobrovoljni ljudi koji radimo, a i od konkursa dobijemo nešto para i onako može da preživimo. Na mesnom groblju je upravo završeno postavljanje 70 metara puta od cigala, zahvaljujući saradnji Udruženja za zaštitu sela, lokalne samouprave i javno-komunalnog preduzeća Komunalac, a vrednost radova je oko 700.000 dinara. Javnom preduzeću Komunalac, pored održavanja groblja i sređivanja, da kažem, groblja, jako bitno i važno da se kontinuirano ulaže u razvoj groblja. Trenutno se nalazimo u Martonošu, gde zahvaljujući projektu i donaciji gospođe Eržebet Tandari, koja je obezbedila cigle, mi smo kao javno preduzeće postavili te cigle i to je dužina nekih 70 metara, širine 2 metra i to je, da kažem, za početak razvoj, da kažem, grobalja u Martonošu. Ovaj projekat će se i nastaviti dalje, tako je i napravljen da se može nadovezati na taj put i da se sredi, da kažem, neka putna infrastruktura unutar groblja. Nama nije važno samo Martonoš, naravno mi na teritoriji opštine Kanjiža od nekih 22 hektara groblja održavamo polovinu. U prethodnom periodu dosta ulaganja smo izvršili u groblja, tako na primjer izvršena je obezbeđivanje nadzornim sistemom, znači kamerama Veliko katoličko groblje, same kapele, kao što je na Kanjiškom pravoslavnom groblju uređena, sređena, tako i na Velikom katoličkom groblju kapele. Trenutno u Horomu i u Trešnjevcu je izvršena jedna manje ulaganje unutar kapele, gde su izmenjeni klupe, hodar i takve stvari. Želeo bih da napomenem da odlukom Skupštine opštine Kanjiža naše javno preduzeće za nekih godinu dana treba da preuzme održavanje svih državnih groblja koji su trenutno podeljeni između naših preduzeća i, da kažemo, mesnih zajednica.